Tahu bahayanya ini berna arti digdas itu hero ni bangina wak banian hanya 220 lakh 20 ke masa-masa परिवार रवानी आगो खाइके पहले हाँ खाइके ने तो इन क्षेत्र बाहर ने सिर्फ प्रचार लगाओ बाहर के ताका तलांग तो जब जो तो माना जाता है लामा खाने खाने बांगे ताबुस कांगनी 15 तारीख 16 तारीख उत्तर त्रिपुरा वांग दिन खाने दिग्गज बसर आरने बहुत आगे सरकार थाने रामा समस्त एमएलए मंत्री बसर सरकार सिटी प्रचार लगाओ अंथांग ने जुड़ा खबर गुरी नाइट इलेक्शन समय সেই পরিণত করে কারণ করে লামা করে হাইট লাগে তো ধর্মনগর ভাই আর নিয়ে বুসুবর নিয়ে জায়গা সালমানি কে ও পালিদুন সময় জায়গা রগতা কত 10-15 কিলোমিটার সিম নাই আর কিছুক্ষণ করি হাই জানি তাবো বিস্কা 15 তারিখ আর থাংনাই 15 তারিখ হকে কাঞ্চনপুর থাংনাই 16 তারিখ হকানছে ও পালিদুন রা কারণ থাংনাই সিম ধরনা তারপরে আবার কে বুঝাইনি 30,000 কানি জায়গাবো তারপর আবার কাইনাই Haba kainai bono tu kai sih, tapi ada sistem tunggu dorokan terkawinai jagan kau, kawinai, ada bani ration card kawinai, bani jauh jaga tunggu, bono tunggu dorokan. Okay, awak DM baca alasan itu, dia sini chairman block advisory committee chairman bani soinai winai, DM narolan. Salsa ni bisa dorokan, ini salsa bisa mana bono, otak ini na, dalam sanginai orang bani sara bono usah lagi. Kamu kita buat kai tunggu. কাজেই তাবুত কাউ অনেক কিছু খাইনে চিন্তা আছে গিয়া প্লাস কাং যে জাতিনা টিসানি কাকে সেরকম খাইয়া সুসুকিত খাই না এই সুসুকিত খাই নাঙিনাই আনে ডক্টর আংতাবো তাকলাই কমসে কম 500টা পারাও কেজি 1 নিছিনি ক্লাস 5 জোড়াতৈ যে গভর্নমেন্ট স্কুল থাংতনাই বেসরকারি স্কুল থাংতনাই বর্ণে বিছানা চিনি সারি বিছানা মাননাকে কোচিং থাংতনাই যে মাত্র সমাহিন বুঝাখা চিনি রাজ্য সারা ভারতবর্ষ বিভিন্ন স্কুল দङ মাংনাকে थां होटल दंमानि কিন্তু টেস্ট হকে চিনি তারাও পাসিং ইয়া ও টেস্ট টিকিয়ানি বাঙিনাই না বন যেমন আশ্রম স্কুল কয়েকটা আশ্রম স্কুল দङ ক্লাস 1 নিচিনি 5 জোড়া ফরেঙ্গু কয়েকটা স্কুল দङ 3 নিচিনি 5 জোড়া কোনপুরে একলব্য নবোদয় হাইতেনি সৈনিক স্কুল অমহাই খাকে ক্লাস 6 নিচিনি 12 জোড়া মানা आरो थांगानि के टेस्ट मारबो टेस्ट रान बहुत पास नैबा ओ सिगना के नव फुरनै बनि करि जगन पास नि खाव हानि बन नव फुरगानि बाङिनो ताकलाइनो 500 टाका ए अगस्त मासनि चालौ फैना से सप्लाइ दंगो प्रत्येक चिन्ति तासनि पाराव सेरना काहाम के फुरगानि बाङिनो से सप्लाइ दंगो खाइजांनाय
আরণীয় 12 জরা এরকম সেরাইনো তিনি যারা তোমার বর্ণ আরণীয় মাস্টার হিসেবে নিয়োগ খাইনাই আমাদের তিনি আমি তাকে না যাচ্ছি এই কমা টার্গেট একটা কয়েকটা খাইতেইনো এবং 13 তারিখ তিনি দফানি যত দফা দংনাই দেশলে 19টা দফা দংমানি বিসিङ তাবক জলদি জমা রোজা 15টা দফানি কাস্টমার লনি জমা রোজা জমা 13 হকে রোজা খা তে বাকি হকে রোজা গে আবনো পাকিস্তানি 15 আগস্ট আজাদিকে অমৃত মহোৎসব 7টা দফানা তারিখ খাইলে হাবনো রওয়ানি কাস্টমার লদিকে খাইল নাই খাইকেইনো 23 জানুয়ারি 2023 की 26 জানুয়ারি तक बाकी जो नय टार्गेट खाइजा যদি এডিসি ঠিক নাকে বড় রহলিয়া কাকে আন সালাহা বড় যত আসব নাই 13 তারিখ যত দফানি অকরার নাগি হই দং তাবো রাইর অকার কাঞ্চিকা যখন বড় দিন দঙ্গু বড়তি আং আসব নাই আসবই নাই বড় তমা বড় অসুবিধা আনতাম নাংখাকে চিফ সেক্রেটারি আসব নাই মুখ্যমন্ত্রী আসনে আং আসব নাই এডিসিনি সাব দং লনি দং বড় তৈ ফেনে তৈ ফেই আসর হই নাই দেখব খাই নাই এক একটা কমিউনিটি হব কাস্টমারি ল তিনি হদা রাইডা বনো পরে মানে 2 ঘন্টা সিনাঙ্গো আর বনো সিনাওয়ানি 2 ঘন্টা বেশি নাঙানো কম সালাইবি না টাঙ্গাই গত 35 বছর ধরে বনে কাছারি দং খাবা আবার চাবক বনে তেই না একটা শব্দ সালাইতো লাইনাই দেখে পানা কাজে आं तो मामानी दा 2023 नि कखन निर्वाचन बनि सिगांजों माने गिते आं 6 मास सांमा थांनाय 5 বছর 4.5 বছর आगे तंने खाई दं हा तबे इताक मास 6 मास नि बिसिङावनो आं 5 বছরनि सामु आगो खालामनायनि आं वासुइता सांगां तंगु आं जनतानो एखाने एकटाই नायो जे जाहाते सरकारनो सुबास जानाते तबे एरकमই नाते जे जेमन सिमनावो प्रशासनिक शिविर आजकाल मोदीजीनि सेवा सुशासन এবং গরিব কল্যাণ খাইনাই আর থাংমানি তলাংমানি আর থাংলে টিটি প্রসানো আনি গাড়ি রাও জুতা বাই খা আদুল বাই টিচার খা ঈদ বাই টিচার খা আনি গাড়ি রাও আর তো টিপ্রাসারণ স্পেশাল ভাবে মেডিকেল ট্রিটমেন্টনি ক্ষেত্রে আগে তো মেডিকেল ক্যাম্প জেনারেলিস্ট থাঙো ও মেডিকেল ক্যাম্প তংমানি ট্রাইবেল দপ্তর থেকে খাইজাক মানি আর নিয়ে কাঁকি তো স্পেশাল ভাবে আইনি তঙ্গু টিটনি বুয়ানি তঙ্গু কাঁকে हुदुराव तक्राराव ENT-नि तंगु मेडिसिन-नि तंगु ताके खालायने रायरंनि बां शिशुनि बांनि तंगु अमहाय तेमनि प्रशासनिक शिविर बहायनि अजराव तामा खालायजाव खा ओ पान्दानि थेके पाजेवैनो बारे खालायजा अरनिय माने मेरिज सार्टिफिकेट ते पाजेवनि जब सार्टिफिकेट इनकाम सार्टिफिकेट आरो बिकलांगनि सार्टिफिकेट माने खालायजा आरो जे गणगल खालायैनो একটা রিজনাল पार्टी गायसा बर थाके के अमहाय रक थेके जों मायक नाय बैबे आलदो फलतो कय साजमा बाहाय कांगि तबे उन्नयन खालायनो नाय दंगु तमाखै रंजाबाय सिजाखैबो साबैतोनो फोरोंमानाय तमाखै बायते खालायमानाय अमनो चिनि उद्देश्य चिनि सरकारनि उद्देश्य चिनि मोदीजीनि उद्देश्य तब कताल खेते खरसा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब मुख्यमंत्री बासा फैबिला हा आगे बिप्लव जे खालायख्लामनि बने बाकी तंमाने तैबे तोखे जों खालायनो बां खालाय दंगु आगे में बार कमा ट्रेवल से तमनि बक फ्लाइट लांथां पहले हां बनि मते बक फ्लाइट हां ता आनी मते आं फ्लाइनाय एकदम ताहने जे बायं फेमस फ्लाइनाय अब फ्लाइट दंगु सापम बतानि डेभलपमेन्ट स्किल सायासो बे ओ मतानि डेभलप अबश्य जों फ्लाइनाय बाटारनि व्यापार दङ बाटा 2000 टाका बसंती के बन इलेक्शन सिगां रनायसो नाचार अरनि जारा गाय चन्ताई से 6000 मानो ते रखमके 500 टाका केस मानोके ओ जागा बरंनो तंगनानि र बेलाय तंकेसे फाइनङै तंके बरंनि सुजुग सुबिदानि बागै नामो बसबती परिमाया अर्थति चन्ताई बनि कतगुलै नियम नीति तंनाय चन्ताई आरो बाहायके तंबा बनि बसं मा सौनाय अमहाय जागारा हमके त मताइनि भक्तर बराबर हके तंग तिनि जमाते हदाओ केबो बेतन दे मा बा मायफोन अकरानि मदद दङ ओ चिनि पुजारिनि मदद दङ खेर फांबनि नबो पूजा खालाय दं कोनो सा बेतन दङ रया तबो जों नायनाय बाहायके खालायनो बरनि सुबिदा खालायमानाय ओमफ्राय बनि बैसाबोतैना बनि बनसों आलकाबाबो तलांथारनाय खरस नाय जखौ तलांनाय ता कम जागाव जों हस्टेल रय दङ हाय दं खाया देबा आरो तलांनाय ता कोनो प्रॉब्लम करै सरकार तो 5 বছর পাই নাই তো खालाय कांग ना मानो आगे नि तो फाइले हा आगे नि जे खालाय थांखा ताबो आं फाइनाया नि साखारि दङ बाहायके खालायमानाय बन खालायनाय आरो बेसिरभाग नै एडिसि नि यावमोन तो बेसिरभाग खालायजाक दङ राज्य सरकारबो दङ कोनो कखरे तबो आं नायनो मता जेहेतु आंनि नजराव फाइले हा
বিভিন্ন দপ্তরে রিহা হইনে তাবো খালাইনি দंगो এই মাসनि बिसिं अनेक কিছু যাতে দিচ্ছে না নাই দীর্ঘ বছর কেবো 1950 সনে 15 অক্টোবর ত্রিপুরা ভারত মার্চ টাইমনি পরে কেবো খাকাইয়া ও উন্নয়ন বাঙি নাই ও জায়গাওতা আলগাবর খাকালা হা কিন্তু তাবো আং বনা আনগো খাকাও দंगो বনা অবশ্যই একটা কতর ওর কাইসা গুসকান নো যে খরচা টক্সি জালাকা ও ওব এরিয়া ওয়েস্ট জোনাল বিশু খব জাগো অথচ ও মতায় তৈয়ানি কমিটি ওয়ার্ক টিপাসা খরচা নাও মেম্বার জাগলিয়া ওগুলো নিচেরিয়া নাইখা না ওবকে কি মানানি বান্তা দে অমো আগে বাহাইকে চলাই দंखा আবত তাকলাই খানাইও তো জিনিস সিংকেও কমিটি রক্ত তাই সিলং খাজাগলা গতিরাও প্রথম থেকে শুরু উন্দাগ নেই দं একে আগে দীর্ঘ বছর সিপিএম সংখ্যাই ক্লাংলা হা একে জুটনি আমল বড় তো বড় নিকা হানাইলে আর জুট আমলবো রিজনাল পার্টি গনাকে বড় সরকার 5 বছর চালানো হলে আপ্রো তমা খাইখা কোনা অবশ্যই নাই না কোনো ধরনের কথাই আর দंखाকে যেতিনি সালাইনাই তাও মুখ্যমন্ত্রী চিনি কক নাও কাহামচিনি জন খাইলা হা আগেबो नावो हाइबाबले ठीक मते खुनु या हाके जों या खानाय के काजैते दीर्घ बছর ধরে কেবো এডিসিনো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ফ্লাইনে হি কেবো খাকায় অধিক ক্ষমতা যত হন সাম সামু টাঙ্গিয়া দাদা কিন্তু তাবো খাইলে হা তিনেন উদয়পুর আরনিয় চিনি ভারত পার্টিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি কার্যকরী কমিটিনি বৈঠকনি দंगो আরনিয় ন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ন যাহাতে তাক বিস্কানে 18 তারিখনি চিনি যে পার্লামেন্ট अब सेसन चाहिए पार्लामेंट सेसन चाहिए 18 तारीख में मासी और जाते 30,000 ना तीन तरफ थे और नहीं 30,000 ला যে অমহাই স্টেপ বাই স্টেপ অবশ্যই নাই সালসাবাই জঙ্গিয়া খানায় তবে অনেক কিছু দंगो কারণ অর্ডার ল্যান্ড রেভিনিউ ফর্ম অর্থাৎ জাগানি নক ফান খালনা মানাই যা নেই নাই এডিসিনো খাইনা তুই নেই নাই 43টা দপ্তর কলেজ টেবিল জরা খাইনা দিই যে বিষয়টা রহজাক মানে জন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবন সুইনাই লাংথাং রহজাক মানে বনন তাবো পাস খাই দিই তাবো হই দंगो তাবো সমস্যা নাই বৈশাখ তান্দিরক সামান্য অরণ্য কমিটি নানাতি আর শুধু আসি গিয়া ও জায়গা বড়বুর বসবানি তোমার তং আনি বিশেষ করে ট্রাইবেল দপ্তর না পাইরাইনে তাবো টেরি নাইলে হা বড় জায়গা ট্রাইবেল দপ্তরনি গেস্ট হাউস দं রেস্ট হাউস दं हस्टेल दं बतिरक जागा के बुझे दखल खाई दंखा रेस्ट हाउस खाइले हा और इयो जेबो दंया हाइरो जों दंखा आं तथ्य नाइले हा पाइरे चिठिरो आं हाइमानि लगे लगेनो जे मात्र 16 तारिख आना दायित्व ला 18 तारिख सिम बसैले हा ता प्रोसेस दंगो ब ताक बसकांनि 15 तारिख बिसिङनो पुरापुरी परिष्कार खाइने आं टाइम रै रजा दंगरन समस्त डीएम न सावैना शुद्ध आसे गया ताबो हाकिसन तो हेपिला आगे ट्रेवल दप्तर आलदा प्रदेश डिस्ट्रिक्ट तंगनी तब शुद्ध वेलफेयर हिरो जाक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हिरो जाक गदे बनो बहायनो ट्राइबल वेलफेयर मांगि जाते कहाके रना तो हिकेसिब नाइजार नाय ऑफिसर बे आंताबो प्रोसेस लाइनाय दाव सर डेवलपमेंट बुमुं सिंग दंसो कारण मंत्री स्लाइजार थाके नोंदा केतालखे नायसो नाय नि परे 5 बोसोर ताइखर नाय बुफुरा खामख्राय नाय आबो बुमुं सिनि हाइया मकल फियाबो मानाय नाय हाय के लुबिया थानाय ঠিক আছে আয়ো আগে খাতা নাই তো পুলিশ আমলে স্যার পাইরাইনো প্রসেস থাং পাইলে হা প্রসেস নি থাং হানিবা জতাবো রাবার বাগান খাইনি রলা হাকে 30,000 নি তা কাইলে সাইডে সাইকেল হ ইলেকশননি বিল্ডিং তামান বাহাই দं ব প্লিফ্রো বনো মাসালাইলে হা যে জায়গাও বনো হাই স্লাই রলাই ফিখা অমক থাইয়া হি আম খাইলে হা টিচার ডিভিশন বনো জাগানা স্পট ভিজিট লাখিনাই তেমন যত ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট আন্ডার যত স্কুল আকর হোস্টেল তংমানি যে এগ্লোব মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল বতের কনস্ট্রাকশন তংমানি বনতি আং আসল হবো ওয়াই সেবাই তো পারনে হুসাই তো বুটুকে ক্লাই রুং দেই মেবলে এটা সময়নি বিসিং মা খাইনাই বলে একে বর্ণ জোরা জরা মারনাই খানি বাং ট্রাইবেল ডাইরেক্টর পর্যন্ত মিয়া ফ্রকুলপুর পর্যন্ত বায়াং উত্তর ত্রিপুরা বান ভিজিট লাই দं কারণ আং থাই কিছু সিকা আর ডিএম র ঠিকানাকে দায়ী নাই থাংখাকে স্পট যাতে স্যাংশন রই কাও মানা দেই হাইক্লাই তো আমি ওদের জানা বিএস লাইন ডেভেলপমেন্ট নে বুমু কাই সেং দंगो ইয়া হুমানি বাহাই ইয়া নাইবা আনি একটা এলাকা নাং সাইকনা রন কিলাও কম হাকে পারে জায়গা আমি দं আগে মানে 71 বছর সিপিএম নি জরাতৈ কংগ্রেস টিউজে বড় খানমানি 71 বছর সরকার বড় তুইনি না পক সাওয়ানি তুইনি ন কিলা ব্লগ মাত্র বড় 34 খান বড় রিটেবল রক্ষা অথচ তিনি সরকার খাইমানি করে 2 বছর করোনা ভাইরাস মানি করেবো
33 খান ডিপ টিউবওয়েল তাবো কই ফেলে কোনো জায়গাও করে যে 100টা পরিবার কমসে কম তোমার ডিপ টিউবওয়েল মারো না কিনে কোনো 100 পরিবার করে যে আপনার ডিপ টিউবওয়েল তাবো চম জাগে 70-71 বছর মাত্র 34টা তাবক 2 বছর 4 বছর মেবি 3 বছর আং আর 33 সাতই ফেলে না খাকে যেখানে কম কার স্মল বোরিং খাইতাম তুই প্রথম লামানি 22 তিনি kok no 2022 bising no burung burung na ko tangi lahar ka hlai tong khatai sana yang ni khoi mongya kami kenadi gota wai sabai khlaimaya bole 2 বছর চিনারা করোনা ভাইরাস এবং নক খামালি আং আগে সামতাই এবং নক অক ফাইলে হাবলে তাবো রানকম কোনো প্রবলেম করে যেবদানের কোনো বি আর লগলো আং দিপিও খানে তো 100 পরিবার নেই তাকফানে দিপিও খাই যে কাকে আং শুধু ট্রাইবাল ফ্রেন্ড মন্ত্রী আসলে আনাদিন তাহা ঠিক আছে তাই মানে ত্রিপুরাসা এলাকাও বড় বড় লামা কাহাকে করে সেবাব তোমার মাই আং তং সেবা দিপ্রাই বং তং বন নাঙি নাই নানি দায়িত্ব ও দায়িত্বনো সিয়ানি নাঙ্গো কইবো হাই বসি ঠিক আছে তাবো সরকারনো ফুনুবানি দিল্লিও তলান্ত মোদিজিনো ফুনুবানি খানিবাং প্রজেক্ট তাবো শোনাওই তং বড় বড় চাই আং তং মুখ্যমন্ত্রীনো ফুনুবানি তো আনি দায়িত্ব এবং কর্তব্য কাজেই তাবো নির নুগনাই দুদাকে খাইবি নাই খাই তঙ্গো কাহাকে বিস্কা আগোগানি আর উন্নয়ন नोंजों सोंमानि हाइ क काइसे जों यामानि अमले आंले गसेया नेशनल हाइवे आगे एकटा सितंमानि ताबो 10टा कन्स्ट्राक्शन चलाइतो हाइटिनो नाइदि आगे पेपर ब्लक बाय ओइ जे अम हाइ पेपर ब्लक आनि एलाकावनो थान्दा सरावो तेमनि बांखाइगो नितो बाजार थांनि लामागो आरो 7 फुट खालायनो आरो लामा ताबो चलाइतो मलसम एलाकावो केव वासो दोनायखाबा वाइगाति थांनायदि थामथिं तिखाय बरमरा अबनि गेस अब थार्माल प्रोजेक्ट तक आई माहाव लामा करे आं लामा ब्रिदि बाजार तै आरो 7 कोटी सेंक्शन खालाय रखा दीर्घ बছর 2000 सनसि आंगनो थाङै अटल बिहारी वाजपेयी आमलसि अटल बिहारी वाजपेयी जी अरण्य तीजत्रि हके आर्मी मिनिस्टार बनि लगा पात बानिना आसाव लगैना अ लामार नांगो हनैना तुइजोनि सिनि ब्रिदि बाजार तैखे खालायनो जंफैजो लामा अलरेडि प्रधानमंत्री सलजना खालायनो माने अब खालायजाबि पाइले हा ঠিক আছে আবার কথা কানাদি ও 7 কোটি সেংশন मा जागासि रांबा आं तय भेका सरकार तय भेका आर तै मासा राजनीति दल बने तैबाग नाय भि थांगिनाय कन्ट्राक्टर न तो गुले हा टिपार दि ड्राइवर न तक थारां रदि हुनैनाय ओ हाय ओंनि तंगो अमने मामला हिसाब देरामो सिखादे टिपार सब बुलाइमानि अमने न मामला थांनाय जत मिलिवैनाय टिप्रासा बुलाय तंमानि मामलायसे बनो मामो थांनाय अमनो मामलायसे सिनबेन ताबो सायां तंगो नावानि जराव जत एकलगे खाखसां बायसे आंगो कोमा सामान काइसन तरसार ओ जे 11 तारिख लाहार कासो थाङै दङ दिप्राय बेटानि स्टक बर वाइरे वाइ दखा बर मे बजारि माया 10 3 पेज माया आबनि बागै न डेभलपमेन्ट कगनो क्वेश्चन का आसे माया आंगिया कारण आन्दोलन खारि गोबां मां दं आ कगनो सोंनो रमा हे आगे थुइ दंबायले हा ताबोके तासाय फैले आगे माया कदगमा 30 বছর सिगांनि 40 বছর सिगांनि बर रिटार्न सुमाबो सिगबो ओ रिटार्न कबिदे कबियाबो तो मानायनि बले आरो नियक सरकारनि कोनो जत स्टैंडर्ड खालायनि र कबिदे कबियाबो तो मानायनि बले हायो जय आरो निय एकजन गुरबा थाङै 10000 रक 11000 रक आं जत अग्रपन्थी खालाय स्टैंडर्ड बायगतार पुलिसनि कागज पत्र गर बहुत मानायनि बले आनि एलाकाव जे फै नकनि फेमिलि पाइरे आं सय खालाय रहला दैर दिखिने राबार बागाननि निरद पाइरि रनाय हिने पाइरि सय रहबले से कबुइनो रनाय हाइसे क आरो डलार चलेया तो सर अब तो तंगला हम पाइथे बाबु सिनि साथि दिखा तब अखाति निताय गाना गिनि आगिनि जे राज आमानि जे जागा रखमानि तब बेदखलनि कमानि आबुनि सरकार दखल खालायना कोनो पदक्षेप जानाय आगे भी उन्नति से सरकार तरफ से विभिन्न दल थे तब बैसन बैसे सेखाई बना बाहायके खाई बनी बांगैना आगे तो दीर्घ बছর CPM सम कांग्रेस राजनीति नाइट शेल्टर ही खाइमानी कोनो खाइया बले जों खाइमानी परेनो हाउसिंग कमिटि नि माने परे एस्टिमेट कमिटि नि मेंबर एडिसिनि एसेंब्ली नि माने परेनो बोत्र खुसाइ दबलाइले हा हागे खाइने ताबक जों बन आरो भाइ नक थाङा थैले हमले ओके आरो नि आं जागानो थां नागिरानो कथाया हागे बन तांलां जों बारो नियो एबन कथामा जागाव नांगो तै कैसे बन तांगो ঠিক আছে যে কাজে এনে আর যে প্রায় বিভিন্ন দেবতার সম্পত্তি যে প্রাণ থাকবে কংসমানি কোনো অবশ্যই দেখা
Kamu lingla, karena le ini ada stand fit aja yang aman tuh, kamu lingla.